ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनकु अनेक अनेक शुभेच्छा एवं स्वागत करुछि। नियमित ये कार्यक्रम आपण शुणुअछंती ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती सेतपा माने ईश्वर को धन्यवाद दो आपण को मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करछु। एई कार्यक्रम विषय रे आपणकर बंधु मानकु आपणकर परिवार वर्ग को जणाया पई भूलिबे नाही से माने मध्य जेपरि आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आउ विशेष करिकि आपणकर कोनोसी मतामत थाए आपणकर सुचिंतित मतामत आम पाई उपकारी अटे सेतिपाई जो नंबर टी कुहाजिबो सेई नंबर रे आम संगे जोगाजोग करंतु एवं आम मान को जणांतु किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले मध्य जणांतु जेमति कि आम माने आपणक पाई प्रार्थना करि परिबा। तेबे आसु आम माने प्रभुकर वाक्य मध्य को जिबा पूर्वरु पदे प्रार्थना करिबा कारण ताहांकर सहाय्य ताहांकर आशीर्वाद आम मानकर प्रत्येकक जीवन रे आवश्यक अटे। से आज आम मान को कोन कहिबा को चाहंते ताहा से कहंतु आउ सेथिपाई आसो आम माने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमर धन्यवाद करुछु तुमर महिमा करुछु तुमे सत्य जीवित एवं एकमात्र परमेश्वर तुम चरण तले आम माने उबुड़ होछु। तुमे आम मान को सृष्टि करिछ तुमे आम मानकर गठन जानिछ आम मानकर समस्त अवस्था तुमे जानिछ। प्रभु कौनसी विषय तुमर अज्ञता मध्यरे नाही। प्रभु तुमे सबु विषय जानिछ। तुमे मध्य एकमात्र प्रकृत साहाय्यकारी तुमे उद्धारकारी अट तुमे सुस्थकारी अट। प्रभु तुमे आम मानकर प्रार्थना शुणी उत्तर दबा ईश्वर अट। जीवन रे अनेक मंगल दान सब देइछ सेथिपाई धन्यवाद करुछु। एई समय आम माने निज निजको समर्पण करुछु। जेते बंधु माने एई समय प्रभु बसिछंती तुमर वाक्य शुणुछंती से समस्तंकु तुमे आशीर्वाद कर। सेमानकर व्यक्तिगत जीवन रे परिवार मध्यरे जदि कौनसी प्रकार असुविधा थाए असुस्थता थाए तुम पवित्र यीशु नाम रे से सब दूर कर। तुम निजर शांति दे सेमान को धरी रख। सुस्थता आरोग्यता तुम ठारू आसे प्रभु आउ तुमे ताहा दियो बोली प्रार्थना करछु। आज वाक्य द्वारा आम मान को कथा कही तुमर परिचय आम मान को दियो तुम ठारे आम मान को वृद्धि पाइबा पाए साहाय्य कर। यीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। प्रिय बंधु आज गोटे विशेष दिन कहकु गले एई समयटी गोटे विशेष समय गोटे सप्ताह वर्षर जो सप्ताह को कि पुण्य सप्ताह बोली कहा जाए बा पवित्र सप्ताह बोली कहा जाए। एथिपाई का ताको पुण्य सप्ताह बोली कहा जाए कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिते मनुष्य रूप रे ए जगत रे थिले ताहांकर सेवा कार्यर शेष सप्ताहर कथा। शेष सप्ताहटी बड़ अद्भुत सप्ताह थिला। चिंता करी देखंतु आपणकर जीवन रे आपण जदि जानती जे आपणकर शेष 7 दिन रे आपण अछंती आपण से समय कौन चिंता करिवे केते कथा मनरु आसीबो नुहे कि होय तो आपणकर असंपूर्ण कार्य को संपूर्ण करि पारि नांती गोटे अफसोस रही जाइथिबो। होई पारे पिलामानकर भविष्यत काहर बाहागर हेई पारे नाही काहर चाकरी हेई पारे नाही विभिन्न प्रकार चिंता आपणको व्यतिव्यस्त रखेबो आउ ताहा निराशा आड़को नहीं जीव। चिंता करे देखंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मनुष्य रूप रे अछंती एवं से जानती
आमे तो आममानकर शेष सप्ताह कथा जाणुना आममानकर शेष मुहूर्त कोउटा केतेबेले सेटा भी जाणुना बेले बेले डाक्तरखाना पड़िले रोग व्याधि कष्ट पाइले डाक्तर कहि दियंती आउ बेसी समय बंचिबे नाही किंतु निर्दिष्ट समय कथा से कहि पारंती नाही। प्रभु जीशु क्षेत्र में यह पूरापूरी भिन्न से निश्चित रूपे जानिथिले जे ताहांकर पार्थिव जीवन यात्रा रे एटा होछि तांकर शेष सप्ताह रविवार ठारू रविवार मध्यरे एई 8 दिन मध्यरे जो सब घटना तांकर व्यक्तिगत जीवन उपरे घटिब ताहा समुदाय मानव जाति को प्रभावित करिब यह से जानिथिले एवं एई गोटे सप्ताह मध्यरे से जो प्रकार निर्यातना लांछना एवं लोकमानक द्वारा अग्राह्य हेबे निंदित हेबे कष्ट पाइबे तांकु दारुण जंत्रणा दिया जिवो एपरिकी क्रूशरे ताहांकु बद्ध करा जिवो तथा आउ तांकु कबर मध्य दिया जिवो किंतु से तृतीय दिवस रे शेष दिन रे से उठिबे मृत्यु को जय करी उठिबे एवं मृत्युंजय प्रभु भाव रे अनंत काल जीवित रहिबे एहा मध्य से जानती सेथिपाई तांकर शेष सप्ताह को से केमिति क्षेपण करिवे आ कोठी क्षेपण करिवे कौन सब करिवे यार से सविशेष योजना से निजे करि सारिछन्ते एवं एई गोटे रविवार तांकर जीवन रे से रविवार दिनटी को से व्यवहार करछन्ते से कौन करछन्ते ना से जेरुसलाम नगर को जाउछन्ते एई दिनटी को मध्य विजय यात्रा बोली कहा जाए अर्थात जो दिन प्रभु जीशु विजय यात्रा रे जेरुसलाम को यात्रा करिवे यह ऑलरेडी घटी सारी 2000 वर्ष तले किंतु से घटनार कथा को मैं आपण मान सम्मुख में रखुअछि। जीशु जीत पर्वतरू 2 माइल बाट गध पिठी बसिकी नगर भीतर को जिवे आउ सेथिपाई से कौन करुछन्ति से शिष्य मान को पठाउछन्ति पाखरे गोटे गाँ को से गाँर ना होछि बेतफागी कहले से गाँव रे तुम जाओ जीवा क्षणी देखिबो गोटे गध एवं तार छुआ ए दुईटी गध से माने गोटे खुंटरे बंधाई थिबे तुमे से मान को फिटेई कि नहीं आस तुमे फिटेई कि आनिला बेले जदि केही पचारंती काहे कि से मान को फिटाउच ताहले से मान को उत्तर देब प्रभुंक ठारे एमानकर प्रयोजन अछि अर्थात प्रभु एमान को चाहन्ते तुमे सेतिकी कहले से माने ए गध मान को पठेई देबे आ तुमे से मान को नहीं कि आस शिष्य माने गले एवं ठीक से ही कले ए घटनार कथा चारि मंगल समाचार लेखा अछि विशेष करके मार्क लिखित सुसमाचार 11 पर्व 1 पदरु 11 पद मध्य लेखा अछि मात्र मु ताहा पाठ करिबे नाही किंतु घटनाटी को संक्षेप रे आपन को कहि दउची जेमति कि आपन जानि पारिबे तेबे शिष्य माने गले आउ ठीक जेमिति जीशु कहिथिले सेमिति ही देखिले दुईटी गध एवं तार छुआटी बंधाइछन्ति आउ सेमान को जतल फिटौछन्ति पाखरे ठिया हिथिबा लोक माने पचारले काहे कि गध को आउ छुआ को फिटौछ काहे कि आउ सेतेबेले से माने जीशु जे प्रकार कहिथिले से प्रकार उत्तर देले एमानक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि से माने नै कि आसिले एवं लुगा पाती देले से गध पिठिरे एवं प्रभु जीशु को से बसैले प्रभु जीशु गध पिठी बसिकी सेठू पाखापाखि 2-2.5 माइल बाट से नगर भीतर को पर्वत उपरू ओह्लैकी जाउछन्ति तांकर शिष्य माने अछन्ति एवं अनेक लोक से स्थान रे अछन्ति से माने समस्ते होसाना शब्द करिकी जाउछन्ति होसानार अर्थ होछि प्रभुंक नाम रे जे आसु अछन्ति से धन्य आउ से माने सही कथा कहउछन्ति पुणी होसानार अर्थ मध्य हे प्रभु आम्मान को एबे उद्धार कर बंधनरु मुक्त कर शत्रुर हस्तरु रक्षा कर एटा गोटे शब्दमूलक किंतु प्रार्थनार विषय ताहा से माने उच्चारण करी करिके जीशु को पाछोटी नहीं जाउछन्ति नगर भीतर को आउ सेई दिन जीशु शांति राजा भावरे नगर भीतर को प्रवेश करछन्ति ए घटना विषय रे पाखापाखि 400 बा 500 वर्ष पूर्वरु आउ जिखरिय नामक जड़े भविष्यत वक्ता भाववाणी कहिथिले से इस्राएलीय लोकमान को एक कथा कहि लिखिले जे तुमर राजा तुम निकट को आसुअछन्ति गध पिठी बसिकी आसुअछन्ति से शांति राजा अटंती भाई भणी माने से भाववाणी जीशुंकर जीवन रे एई घटना रे सफल हैला कहयाकु गले प्रभु जीशुंक संबंध रे अनेक भाववाणी पवित्र बाइबल रे कहा जाइछि जहा ताहांकर जन्मर बहुत पूर्वरु
କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଭାବବାଣୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁକାଳ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରବିବାରର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜନୈତିକ ରାଜା ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରୋମର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ରୋମର କାଇସର ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ, ଏବଂ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଉ ସେଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ ହେରୋଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାତ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ରାଜା ଭାବରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବବାଣୀ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଯେ ଗଧକୁ କେହି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏ ଯେଉଁ ରେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଜଣେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବାହନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଧକୁ ଫିଟେଇ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗଧକୁ ଫିଟାଅ, ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ଫିଟଉଛ, କହିବ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା, ଏ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କାହାଠାରେ? ସେଦିନ ଥିଲା ସେଇ ଗଧ ନିମନ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟୁ। ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି। କିଣିଥିବା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଅଟୁ। ଅତଏବ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଟୁ। ଏକଥା କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରବାର ଆମ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମଠାରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ବି ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ହୁଏତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ସକାଶେ। ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କେଡ଼େ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ନିଜର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବା ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମଠାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ କି? ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବାଛିବେ କି? ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଧର୍ମ, କେଉଁ ଜାତି, କେଉଁ ଭାଷାବାଦୀ, କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିତାନ୍ତ ଚାହାନ୍ତି, ନିତାନ୍ତ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି এই ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗଧକୁ ଫିଟେଇ ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଜି ପାପର ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ,
ଆଜି ଆପଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସର ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଶାର ଶିଙ୍କୁଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାପର ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଛ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି। ଗାଳି କରିବା ବା ରାଗିଯିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ମନ୍ଦ ବୋଲିକି ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ାକ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠାନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଏହାକୁ ଫିଟେଇକି ନେଇ ଆସ। ଯଦି କେହି କହେ କାହିଁକି ଫିଟଉଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର, ୟାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପାପର ବନ୍ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଦିନ ଗଧ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସୁ ଏ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଉତ୍ସବରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯାହା କିଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେ ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ଆମଠାରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କେବଳ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ତାହାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଚଳିବା ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ, ତାହା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ତାହାଙ୍କର ଦଉଥିବା ମୁକ୍ତିକୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ତ ସମୟ ସରି ଆସିଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ। କିଏ କୋଉ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଏହାକୁ ଫିଟେଇ ଘେନି ଆସ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ। ଆଜି ଆମମାନେ ଶୟତାନର କବ୍ଜାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ କି, ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ କି, এই ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଥାନ୍ତି, ନିଶାର ବନ୍ଧନରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ତୁମରି ପରିଚୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଣିଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ এই ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।